J'ai donné à Paul et Julien, parce que je l'ai pas. Ah oui. Ah. J'ai donné à Paul et Julien, parce que je l'ai pas. Ah oui. Ah. Je kunt verschillende bedragen kiezen, maar ik zou persoonlijk voor 12 de helft is terugbetaald in België, dus dan komt het meer op 6 euro in de maand. We hebben wel een enorme steun voor al die beestjes hier, voor de aardappel, voor de ijsbeer, voor de olifanten die nu momenteel het meest nodig hebben. Want صورة ماشي ديري فيديو. Les perroquets sont en train de manger. Yeah. Allez, on va aller faire le bateau. Quelques euros في الشهر. الماكلة فرحان يعطوني كافونا تاع كثير. Ouais. Ça va? Ouais, bien. Ça va, on a du beau temps. On doit passer entre les... Un sanglier. Oh là là. sanglier وناشر ولا ما اسمه كيشبهوا لي sanglier الكوشة. Tu fais plonge, Ouais, je fais plonge. On va attraper quelque chose, on va attraper avec ça. والله إلا كيعوموا بحال بنات.
Le tigre. راه مكرشخ. Weet in België is het ook fiscaal. راه هنا عز مسكين. 6 euro normaal. Laat ik u voor naar beneden. هامك لي زوطخ راهم حتى Gewoon DRK. شوف واحد فيه الراحة. شوف واحد فيه الراحة. ها هادو لي زوطاري كان un bain de soleil. كيتشمشوا. Et tu vois les yeux bleus. On va un petit peu, on va les revoir après. Là, on va essayer. شوف هذا هو البارك. Le pélican qui nage dans l'eau. Pélican qui nage. Non. Pas de soucis. Non. Vous voulez prendre les photos des enfants là? Non, je sais pas. Le perroquet de toutes les couleurs. شنو هذوك الفوق ياك؟ ها؟